اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عرضہ کردے نے سونیا کیا جنہ گناہ دے بارے تسی حکم دے رہے ہو کہ بچ جاؤ وہ گناہ بڑے خطرناک نے؟ ہاں میرے صحابہ اور میری ساری امت والے ہو، قیامت تک میری امت دے آن والے ہو، او گناہ بڑے خطرناک نے، او گناہ بڑے برے نے۔ سونے محبوبہ او گناہ کیڑے نے؟ تے آقا فرماندے نے کالا الشرک باللہ، نمبر ایک اللہ دے نال شرک کرنا اے بڑا ہی وڈا گناہ ہے، بلکہ یہ تو وڈا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو وڈا جرم ہی کوئی نہیں، یہ تو وڈا ظلم ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں بھی آکھیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اور دنیا والے ہو اے شرک بہت وڈا ظلم ہے، شرک بہت وڈا گناہ ہے، بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ دعا کریا کر اللہ سانو اپنی رحمت نال شرک جیسی لعنت کو بچا کے رکھے۔ پھر کہہ دے آمین۔ آج میرے معاشرے اندر ہر بندہ گناہ اے شرک والا پیا کرتا ہے، چھوٹا تے وہ شرک پیا کرتا ہے، وڈا تے وہ شرک پیا کرتا ہے، او حاکم نے تے او شرک پہ کردے نے، محکوم نے او شرک پہ کردے نے، اللہ ماشاء اللہ جنہوں اللہ نے بچایا ہے، ورنہ ہر بندہ شرک دی دل دل وچ پھنس کے آئے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو اے شرک ایسی وڈی لعنت ہے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک مقام تے اللہ نے اپنے 18 نبیاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ کنے نبیاں دا؟ 18 نبیاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے 18 نبی انہاں وچوں کوئی ایک بھی شرک کرے تے میں انہوں نبیاں دی لسٹ وچوں کٹ دیاں گا۔ تسی کہنا ہے سنا قرآن کتھے لکھی ہے؟ قرآن سنتے دل کردا جے کیوں جی؟ سنا دیا پھر قرآن، قرآن دی بارش پا دیا، قرآن دا می برسا دیا، قرآن دے او پیاسے ہو تے قرآن دے او بھوکے ہو۔ لو سن لو ذرا رب دا قرآن تے اپنے کلیجے منور کر لو تے اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے اے قرآن دیاں پھلانو تے قرآن دیاں موتیانو تے قرآن دی خوشبونال اپنے دماغانو معطر کر لو۔ آواز آمدی ہے اللہ فرماندے نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 7واں پارہ سورہ انعام، فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ۔ ٹھنڈے ہو ٹھنڈے ہوندے ماشاءاللہ اللہ نے دھوپ کٹ دیتی ہے، رب نے ساریاں ٹھنڈا دور کر دیتیاں نے، رب نے دھنداں مکا دیتیاں نے،
रब ने सर्दियां मुका दित्तियां ने अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी तुसी ठंडे पै रहे हो। जरा कुरान सुन के झूम जाया कर, तड़प जाया कर। फरमाया व तिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम। एक बार फिर कहो सुभान अल्लाह। लो जरा सुन लो कुरान। वतिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही नरफ़उ दरजातिम मन नशा इन्न रब्बक हकीमुन अलीम। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब। ए देखिया जे किड्डे किड्डे वड्डे नबी ने, जलीलुल कदर ते उलुल अज़म पैगंबर। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब व कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन। व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन। व इस्माईल वल यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यतिहिम व इख़्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। ज़ालिका हुदाल्लाहि यहदी बिही मन यशाअ मिन इबादिही वलौ अशरकू। जमा दसीगा वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह इन्हां सारियां दे सीने कुरान दी खुशबू नाल मुअत्तर फरमा। किन्ने नबियां दा नाम है? सारे बोलो, उची बोलो, किन्ने नबियां दा नाम है? 18 नबियां दा नाम। अल्लाह फरमाते ने वलौ अशरकू, इन्हां विचों एक भी अगर शिरक करे ते मैं ओदे सारे अमाल जाया कर दिया। हाय, इतना बड़ा गुनाह शिरक, इतना कबीरा गुनाह शिरक। अल्लाह